Ago abrada bi mi banyende omanye atwa ngmle nyoma ken omanye aba ngmle egbe menene egbe woya won ya abeka ke ni boy mania ni yese no wona social media ananu tankpa no ake ni boy manche ni ojeme nnu bia mi acho ni amano ya de manche jire don twa ge akpale eche no keke ni abeka ni boy weku ni abeka che adafi chola pe ameke kokoko no na fe musuni afiye monituo lepa noni afiye awole gidigan amole kutukunka me je kusun fi lo eji ami na mitama akpale egbe ami mole to mo jocholo emom ni ate akpale yo be ni abeka ni boy weku ni abeka na me kese na machine wo chi wo benke le ni abo ni klenklen mo ni ku achole ni no ni amano ya ochi obenke lake egbawo menitenu otawole nyemo wose bia bi no woke amina asanba kejo abeka manche we sino goma cha nyeyawo cha omade aba. Ladies and gentlemen of the press, I have the singular pleasure to invite you all to the Abeka Manche Palace. We have a press release for the public coming from the Nimboy royal family. I'd like to read it briefly to you. Press release. On the 13th of September 2020, between the hours of 10 a.m. and 11 a.m., certain unscrupulous persons, and I repeat, unscrupulous persons, numbering about 20, some on motorcycles and others in a bus, armed with very offensive weapons, including firearms, went to the private residence of Ni Ama Noya, then Ni Ama Noya, known as Ni Ama Noya, the chief of Nimboy Town, whose name, as today, he has been adored today and given a new name, and is called Ni Yaboy the First, Nimboy Town, Manche. So we want the public to take note of this change of name. He is now Ni Yaboy the First, Nimboy Town, Manche. Now, these unscrupulous persons I'm talking about, claiming to have authority to distill the chief, attacked him without any provocation. Unwarranted attack. The assailants at gunpoint and by use of threats coerced then Ni Ama Noya the First to denounce himself as a chief. These criminal acts have been reported to the police, and action is being taken to bring the perpetrators to book. And we wouldn't like to talk much about it since the police is handling the matter. All that we want to say is that the Nimboy royal family of Abeka strongly condemns this unwarranted attack in no uncertain terms, and would like to state categorically clear that Ni Ama Noya the First, now known as Ni Yaboy the First, is still the chief of Nimboy Town. Further, the family reiterates that it is the rightful and the only way house alo shia ni wo manche ye Nimboy Town, which the chief of Nimboy and the chief of Nimboy can only be nominated and installed, and that Ni Ama Noya the First is a true royal from the family, duly nominated and installed to represent the Nimboy royal family as the chief of Nimboy Town. Henceforth, we would like the general public to disregard any publication or videos making rounds that suggest that Ni Ama Noya, now Ni Yaboy the First, has been installed as the chief of Nimboy Town.
it is not true. He is still the chief of Niboema town. Thank you very much. From the head of the Niboy royal family of Abekam. And we have our Senche, the stool father here, and our overall mother also present here. Yes. So, ladies and gentlemen, this is the press release we have for you. Thank you very much. Tistomo kukubo kekedia kenyi se ne wo fe wole basabasa ko ni tenu. Me komeni ame ko hiwale ko ame fo ame no ame bena kan hiwale akame ame ketu ke kakra ye akrana na ke domo ni no ya no ni ya boy the first ni boy tamani ake katra ke tu domani na ke ipa ehi ka flache ma bi ni ma bi ke o ba pa manche o ba hala me ye street no ko na ma pa manche kusun ke di bi ye ni afio wo ni boy royal family ni ji chia wulu ni Abekam konta ma bi fe ele akeshi ni ya boy the first le no ji ni boy town manche ni atu ni wo pakule ni wo kemoku o ya kane duku ye hiku alo na video ku no na ni e ka ka pe manche ibe mi na kan aketu ke kakla domo eno ni no le wie na force le wie chi ibe mi na kan woku e domo se pe mo ta ni ma bi fe ale akeshi le no ji manche ye ni boy town e wa do yo nye fa ngba manyemba yo fa ke sanile ni wo bo de san chi wojini je ni ayi nesi en hawo le ake jasi che ni boy ma e chon na ke ni bi baba o ye ni woni ni ame chuku ke pa e ku meji ake o bu mambiye yo bu ulupa ewu ni to lo ni agbele wo ko fe ona ni busu aso le ne ke gbon ne ni wo si kunchi yo o iwa do ya shiba fi o pe ma wi e ka je mo ni be lo jo ne nlele aga ta fla che ga no fun o bi ko ji le ni so no ji le ni e papa ni fon le ke ba je le mi e papa ba hi shi ko one plot yem che kwede ni boy ni then wo head of family Alessandro ni boy e papa ba hi shi ko ye won lele to na de pa ko wa nchini mi ba wa ke le e je ngoku mi ni ngungu nkele je wu e ko no gwen ngoku mi ni boy royal family e fita hai ko lele ya na ke yu mo ke je nle wi shi o lekura ke atule jazz onuku ake mko tule jazz che fi oni yo yu mo pe nya ke le ne parade ake le jazz che na mo je manje na mo ji le e manje minji ni boy manje iya jazz e ja ke Abekam ma ne ajena fi ni boy manje Abekam ma ne ni boy royal family wo yo manje mo yo senche wo ya jazz we asfache we asfanye we ewo mekema je ni bi ne fe na je ku na ke teni boy ma akema ni boy royal family no wo le ma je ni gba yira ga je ni mo ko fa ne megato atomine ba ke yen wumi ba ke be na 7 years sen no na me nto we ngoku ni di ni boy woku bitomi ni boy woku me ga akuche pa wo temi no ni bi yo ni boy woku wo je asine wo san wo je na iwi ye nye lume atomi ke ni bi as ni boy woku ni asire ni le ye asine ni mo duba ja ke ini ni di numo ya boy ni di numo apia kan leji asine fe o chami onupa wo no fe no wo fi o wa do mo asine ya ke wo fe kusun ko ebe na wo ya asine duba wo ya chon akena no no fe ni ayi ebe lo flo mi ko wona na to le manchenjo atoro npa konjo e so wo class ne pressure gas le wo class chon fe de Abekam pe alo ni igbo mampe asine yakuchi pi ani amekamenye nkwe Abekam ke ni igbo mampe alo amanya mejebie asine na atomo fanko aka ayato bugo ejeme dabi onu fe na kan boku ne yo ma no ke boku na lo fun ko ni efu ekusu egbe na
dan e klema ba kwa cho wa ka mu kusu ni tu ni bi ni to le manchene alon to le ne ke lo ni wa ba shale ewu asne si asne nye je ne ka ke le e na mu ko be ke le mba ni ba to le je me afi na kan e da ke me ba fe ma ni me ma mi goku ye ma no o goku e ti me ni to ke goku e to e ke fe ni fo na bi na de ke le ba cho ni fi o pepe o ma ni asen ja se che ni amaka o le juba o ke le shamu juba ni amaka ni je te no asne ja se che nchekwe pipi ni e se bi te di nya ni fo mi ba de le mi acho mami ameli acho papa ama fa se inna na kanso aji nu abuchi wo nja ma chawe oduba ha nchekwe ni lo duba ni wo be abeka ke ni boy man lo mo ni yo ni ama chawe fe no ni lo ni boy woku pe no fi obi ma wi pe je ama chawe di ama chawe di asle ama chawe e fita asne klein e ja ke asne aye che holomi no ni fe ni fi asne iwo ko ta jo wo ti won to mere ke bi ba na gbo nbi e ba ke no ni mugo ma fe le pe na hu to wa fi de si wo ke wo ama chawe ake amemeji asne jase won na kan gbere na be yin wo no fi ona be kan fi o so na won na ogba mama ne si boys ni asne ye manche akwa atuni yo over asen ja seche ni amaka echebu ebubu try ye ni bi ko no fio ni efi le feo echebu ebubu try fi o pen ma wi pe dia ke ntune ntwe ye nchekwa ni inle no ni pote ni hm ye hi ni ke me wi na ku ni ntun ye hi ake eke me yu a cheke bi mun kele yu ake bi keche wo ta flache keje na fim na agba ka onuku eja ke je ulukumi je wujinyo ahupo ka traditional council eji na ni amemma ni eye wujinyo eye internet na ake ni bi na hewo ka cheo himanje enehu fe goli no you ne no mean ke last year the traditional council mam letter je ni amaka ni gbe yo mi gbe ni yo letter na ke ba mi ji ni apia kan boy ni ayi mensa na ko de am gbe yo bulu na pa serve mi ni nka me apia traditional council do ba ni wolu eke amameke je manchaji mi ni ta flat mi na me ko en woku mi na me nli ami o che me agbe no che na me ni nkwa wolu egbe ni na no nche ya bo e o ni ayi mensa na mo nlele o lele kura o na ko le pen nlele ni apia kan ho ni apia kan e fi o ma wi mi pe dia ke nya mi nuni e papa ji abekan senche ni di ken klem mi ni gbene iyo ya abeka nya mi ni e begbe na abekan ma re mi o che na akode ko ngbe le ona mo na akode gbe ni che le di manye anohuma le yo manye anohuma di abekan je ni gbe ma e benke bu ko dabi many ko many ba wam hi wale ni abanya me mal wulo ke ya ke je man che jibu o ka cho man che no ha e woni sane e ba no what traditional council mi many sane away no ni ma big council like many ke wulo ne ba bia ke je man che jibu ame be na kai wala me ke kom na kan je ngoku me ji ame je ngoku to tashinye dabi onye mo ja no homa no ba ka ka boji manya no homa e wo ba ka je man che jibu ko ye ko wo shini ntabia ne nya to akima ke mo ba je josu ni ha ngwa letter aka je man che jibu o ni e traditional council ni e ga shwe fa yin mbanya wa what e biken clean aka ba me ka me administration work we wo ya abasa ache asa what the second one dey je mi maleta ke traditional council like da fi en ka me fi o e wo miss morning ache sane e mo batashi what e awi no kunu aka wo so sa ma ache wo ache ko ngwa shi mi mention internet ache ko ni no ya no e ji no ko ni e ya no da gbeke bo na ka ayafi egbena pe aba atasha awo ka fi mbape no bana ke akowologo ba ngma ba ka neke shi ka fi ko onu mokomokomo don da shi ka fi benke pe no wa ke wologo jepo ni na ke neke mokomoko chakomi nesa fi ameba mo no la ke o chemi ni ye kedi o ke mi je ma ti me ko te je me traditional council je me ke me wo fun wa so nu yin na ke ni bi angbesin ni wona
eja ke ni boy royal family o ke mi je mi no ke mi ishi agbe ji ni yate boy ani bun mi ni jogbe ni mi ye ni boy man wo boy ni kan no nge yo ni ye ni papa ji ni boy de ted abeka manche e bata abeka no ye manche jogba bi e mo ne wala mege na mo je ni na mo je nye na mo je che e ke wo eja ke ni boy man ni kan me ni boy royal family wo mene wo kemene mi ni amano ya ni di gba ni kan pe ko reho ni bia ni goku e wo mi ni ya boy ni di kenklen ken chon sempo abaje ni boy goku e no aba atum konklum moko nya ba ko ida ke go woni ni mboni ni e pele e tashi ye shinya ni ne so ni no pe ke le no ni yo over mas mo me traditional classes ani na mas mo ni o kwa di mfe o to ni o ke ni ake wolonia ma hu ne a publish ke no fe no ake ni amano ya akache manche don ye ni boy ma ni je traditional council no ni na ye internet no ni dodo saki la ma ke legbe yo sisi o to ake ne ke wolone traditional council akugbo eku ese oyiwa no keje 2019 nu won ti traditional council wo na ba serve me ni nteye mo ko ma ko mo lo no mi money ma traditional council aka atesani ngo bata se mo ko ma ko mo lo no achako bo ni phone bo ko chako mi aka phone e invite mo ko keje ayi sani ye traditional council aka wa to me phone aka mi nto bo ni keje ojegun na go chabo hu si keje aka me ka me nchemi minister mo yo ni boy ma sen ke abeka sen Shinamoni yo me pe di ake abeka ebiji ni boy man 1968 ni boy the first abeka manche late leke ni boy man ha Yusuf captain babi ni boy man e ka fe zongo je mba ku ete fe mo ya fe zongo si zongo e fe mo akem shibon o ya won be zongo e balaje de chumman kana kan wo Sunday lele huni imbabi ene mi na ke onipa ni trashin we ni boy we abeka manche we mu ne china ni abeka e tabi fi open ma wi pe je ma me pa ke mi as ni ya boy ndi kenklen ni tansen no ya ni boy ma nche we ne bienje bien fi no fi amoye bi afun la ngoye wo keji o ye manche ya beka ne boji abeka sen ni sen fa ke sen ni fa na batashi sen mu fe tashi bi wo ku ju tabi sen che tabi mfi amo ye bi ne wo ku ma mu fe ye ne wo ile enani fa he ye he ni lete alunu ko nye mali ake wo ko ni echo ye ko ni ya fe no ko ko eku ni ko na gbe ni ba nye ma wi no ko si ni wo ku ju tashi wo ku ju le ye wo fe ni wo ku ju tabi ye de pe be no fe na she ya bi anji wo ku ju be bi enku en ma ke shin wo ta fe be ejako okay ni boy okay abeka manche san ko yete ken cha abeka sen pe nche papa gbe ti bi nke papa na asani ken cha abeka sen pe be nche papa gbe game wo ke ajafraja na kan game ke wo ken nche papa gbe cha sen pe ma nche papa gbe ti bi nke papa na asani mmenta bi ani ni abeka man bi fe bu ebu she bi keje nke sen ya sani e ti bi de mata bi ani sen ba ngmen ba ke mata bi dabi so ke ni amaka yesa ni amaka no ncho nke enche kwani ke le ke bi yo sani le fine nke bo ko sani ke le e ke mi yo sani le fine shi mi nke bo ko sani manche bi yo manche oh ne ka sani na bi wa shi ma ke bo ke ko te blema manche ma bi ye manche anwo eto shi ne ka ba jani bi ne akan fitega ubana moko ne ye gokumi ni ka kwa modern bo ke akleta sen no ba goku aka manje bi ye manje wa sane yo manje papa sen de ke ye manje je no nonta papa sen de ke ye manje no ju abekan sen ni bo ma bi ti manje kekle ni nteje me aka papa ko ni ye manje le je ni boy di ted wa ka bo to ko papa na je dabi papa gbe na wo le ji ni boy the ted abeka manje gbe ni yen bi anaji ni ya boy the first. So there's a very big difference.
je abeka manche yo je abeka sen no ntanwe ntani bwe ma meni ke amekpabwe me manche we akpabwe ni alo me manjano wona ka odamo ego ye foni ubanye ocho manjano ni akpabwe ya ko le aka ka ba mancha ba le manjano ufanye me manjano abeka manjano alo ni boy manjano akpabwe eshe fio be jake mrenjem residence here Israel wato jame okaima jame residence yo afine because of COVID there wo mrenjem chen kwa so fin nkan wa ke won fi no ko ni be ma e ke crowd baba wa mo fi won dodge COVID there ba wo masuma ke afine mo fi no fi ano ye nchia kuna gbe nle mo no ba chebo eja bo wa no ba wo nje afine ye yin dimension na no na ba attack kakla tu kenibi na ba momi ke to fu wo share gwegwe ka ma gbe no ekuno na che no na amna ashe ekuno na jimi na ke tu mano kakla mano bibi mano ke mo akeneke ni inna ke kejin gbenda ma yu akeneke ekwenta flat o ma na mbie o ma na mbie bie no ke mi action na ke shina so ekwen be ne ngweku mo o ba o sha me na me mfo shi mo e esani ma ban yi ni ma bonu na be yo to ni mbana nwala wa ke kwe ke mo ne ke nke o mi ni ke akeke ma ko po yi nke o pa yi je ma jajibo don nke o je ma jajibo chogbe nke to mi ni ma no ya wo no ni ameme kenke nunke ti je no ni ngoku ke ngoku ke gonoko ngoku chucha ko me ke gonoko ni kaklani manno tuni manno ta flache ni so ma bo la je na kan be ngo mo to follow the machine wo fi obi ma wi pe jake mi ni amano ya mo ko pako kaji oche wuku ni wuku bo sia ni ake kakla ke tuna mo bu ke jame fa bu ke jame te wuku kanye me ni baba we amo mo ko ncho afan ohi ye no ko mi na ke bo ya ku mo ko nyi ose eshe min danu moshi mi sami danu moshi ko mo sama danu moshi ko ake bia mi na me ba mi wuku ma bi titiri e ba sha ko ake jame residence ni efetumo afe ni gba mankun sukun bene maybe o mochu ala efetumo goku e ba buashi ojogba na bankun bene maybe o mochu si min danu moshi ake no ni ba no me pako ma mi me nyokwa me goku ma fi ori ye ba ko e ba na aho shian ni eni na pa jepunu won fun wana fi occasion na aka file onyi won so ni iwo mi e sira pa maja je mo ko nye fan yi iye oblahin iye nyemehi iye wokume ni abanya fa egbe ni meme ba ka ko ne ko bepo seke ya shimada no motion akenda ka no ko bako na ko shina ko mi ni ba chon ni no age because of ni amano ya ni mene na chon mi ni ya boy ni chon ni no agbe me yan lo me ten situation mada no motion je na ye no ake na ke wo ya no me kume ko menyo se e chon ni aminto amele na ke wo ya ni budi enche o twa amaka me ko se eshe no wo mba fiwe I'm Jim Phones here. I said to me, James Cafe, like 2 months. No, feel no go. Oh, it's everyone by Millen car ni you saw. Ni nake car yes was a kemba. Now make any honey car a quick say. Think about oh, interview. Nip don't buy you and your phones and day. Oh, my fine. Good mama trying to make one shame. The main phone where manual letter from the telephone here. Menega call latest. Menega old one. Now I'm telephone here. O akama ke binga phone na electro an no le akuse mi wo ke ma ke no le akuse na me gbele do no ka fa mi no chipon ka chipon do nko be kan ba tria ko mo na me ke phone se nyo ha mi ni nko ko me bi do me fi ko ni nye recording ni ke phone ya hale ake be credit no ni ke ko me fi ko ni ntwa manye ni ke manye moko aka nyense moko aka nyo na ka hie ten ni ke phone ko be che on fitai won na kan bia mi an ken ya fe min tape no ni ya no fe. And I have that evidence. Ninki and police. Na me here. Onu on ba wa share ko e. Ka ja nyan fi akusu e bi. Na Jimmy. Aba dumo ya wa fon yin. Aka tu mama no. Ke ma ke. Je ma chajibu no. Ke je ma chajibu do. Chogbe nka to mi ni ama no ya. Je ma chajibu do. Ke je ma chajibu do. Aka do na me ke yue no yue. Ninki fan yi. Aka ye bi. shi kaji me ni ba mo bu e you wa lo ni jo he fan wa me ba if I can mo me hello you la me ko te police station ya ka me ama na bu ke ka ke me ko me e mu
me kuma mobo ni nto na me ame plabu wa me phone na me mobo get the police station ko ni aba oyi ejeme wa me mo e boy no damage yo e chef yo ejeme no ni pe yo mi jake de ni ame kemete police ake ame mfan yi shi mi ame fe na ka me kusunya na me nto ame fe na gbina no bote ka mi ni mo kuma na call de kela ke nyemi amo me enyo yese no fia no ba fi e ba fire ka wo fi mistake amo fe wo money unu call o ben ka me fe yo ka mi ni call ba when I give my phone record fe o ete fe tip wo in le money poteni amekele yo she don't pay man pay jage ni ja se ke wo kela ya nearest police station kunu wa ka ma ke me attack le mo rescue le wo kela ba na me nyo to gbege bi yogu ni na fi go na ma mo le o mummi so le keke da ke me ya police station keke o drowning yan lo le ke oh any eleji my Tesano police station je me closer she ni pe ba choki Tesano ko e wa le wona me twa back e ko nle no na ka me ne aka be le boy no ka ma ke aka Tesano command se fe ni yan no di am fe yi okay I can't walk like myself myself yon poyo nke o teme mi pe fa mi le ni myself yon mi le je ma chon yegbe aga onu me ga wa chon ogbe yi nke nye chon abi nye yi abi ble mi so le keke ni wa she myself in police station keke no ya jo ni ya jo mi wonu won ba nu for myself run about there ni kan aka o ko she go on back right no police station you na get park one what driver park and me how they call it taxi come in yon se aso me taxi ni won tuna me yen ka me am se na me yen fe na me lo wo taxi mi ni taxi le e ke kono ni ti won ni min ka me gen fe bote police inside na me jime ta sen ko mi se na me ke bi tami ne ke no ni me yen no na mo ame ni patrol team ka me bote inside wo ya fi apu na bomb cha ye police inside abo me ni ke bote ye mo ni ke bi na bomb cha na mo me nyo driver ni yen lo le ke mukube efita me na ke bahi na amo edwe bile no na finish am finish no ni family le e ko men to police wo e ko men yen do am ken ya na me yen fu wona me for na local me ba fe 30 minutes nya na papa ko ni lele ni gba ma ni wo to le PR ni landlord se ni o je fe le ja me PR papa ne me ne fe bi e ke le chu bibi ni e ba bilan ni ke sia ni ake mo ni chu me na le mo le no na mole na lockle police jo ke ma fe statement kuni ya se amena ke je ni shomo mi sho asin atu me get this as one party ni mi fe yen sin wo when man statement ken bina kuni ya se when the boom ma je take me for so many hours bini ya shen shi ya je at 6 o'clock ni je ko e ba na agbeta ni te je ni camera fi ni mi fi o commander try me dey ke ba ke Monday le bi am aso na am be parade wo fe nke ya divisional commander yin na ko fe te Monday ne ke PR na shi titi ye wo fe mo yin ye commander yin de juake le etu afa le na etu me na ba fe na ka wi ya ni ni afi si last year nche etu me na ba gbe mi e njemi ewie na ka police yin e fe mi na pa ka police kwele de se te shin ko e wo min do motive no min ke Ghana man fe ake it's any justice actually in Ghana man e ja ken at ni te no ni expect ake police man na ke gbe me ne ayashia na me awukot wo min pa Ghana man fa I mean justice abade ke sanene ya ke sanene me ya ke energy change no in le shete no no baba oyurado oyurado abdade abi ta ke boni for you da nke himbe penyo toyi enyem obo nko obutoye boamo cha sino goma cha nyeyawo cha omade aba yo ma bi boni ibale ha na miensa ne ke toye buame bua enyemu himbe ba kpebu himbe penyo mu to enyemu wo de ibale ha ne oba chi oben kecheme ati ni amaka gbe ati ni aya ayi mensa ko ngbe wa chi oben kame ko ni amehu amena je mu na biyo wo kan anyi gbe ji ni tete ablo ye ke hia kwa mo chiro ye da bra fo me ye te ni na me ba o wo